2024-এর লোকসভা নির্বাচন আসন্ন, আর তাকে সামনে রেখেই আবারও জল্পনায় উঠে এলো সিএএ প্রসঙ্গ। আর সেটা নিয়ে এখন রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে। সাধারণ মানুষ ঠিক কতটা অবগত সিএএ নিয়ে, চলুন আমরা দেখে নিই। এটা নাগরিকত্ব বিল, তা সম্পর্কে আমার অতটা নলেজ নেই। জানি না भाई, डिग्री क्वेश्चन করছো। सीए के बारे में आपको पता है? सीए क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। ना ना सीए पॉलिटिक्स में सीए पॉलिटिकल पता नहीं है सीए क्या है। আমি এখান থেকে এর থেকে নিয়ে নিলাম। পলিটিক্যালি অনেক আমিও আছি, তাহলে এক্স্যাক্টলি বলতে পারছি না আপনাকে। सीए Just trying to remember the full form. Nazi CA. Just hold on. One second. I'm not comfortable right now. Like I'm here to meet my mom. So पॉलिटिक्स ए मैंने सुना है इस बारे में, मुझे याद नहीं आ रहा कि एक तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है,